How old are you? Gupit kami dali ko tawid. Jupiter. Pag-ingitay, lalabas yung mga bungi. Slicean. Ano yan? Gabak yan? Wow. Sino ba yan? Open ka. Sige ko ba kita ka na? Wow, water bottle. Color pink. Water bottle, wow. Oh, what will you say, Ay? Thank you. Ito sa kanya. Yay. Ito straw. Next. Ito. Okay. Thank you, Nenek. Thank you, Nenek. Sabi mo rin na. Nenek. Tutoy ko gitara. Ito, harap ka naman. Okay. Tulit na. Lolo mo. Ay, Shopee. Laki. Wow, aman. Big market. Okay na yan. Nakita mo na. Oh, yan na yun, nak. What will you say, Ay? Thank you, Mama. Yan kay Kuya. Sige, punitin mo na gano'n. Hindi, pulit mo dito. Ayan. Ako yung nagbalot niya kanina. Open pa. Open pa. Ay, dami naman. Dami Dami balot. Dami balot. Makabalot lahat. May balot. May balot. May balot ulit. Ala. Grabe. May balot lahat na. Ano yan? Wow. Oh, what will you say again? Laki naman ang pinili mo. Mas malaki pa sa'yo. Kung may palong itagol yan. Wow. Pupo ikaw dyan nga. Oh my God, may future na tayong artist. Ganda. Oh, what will you say? What will you say? Ganyan mo. Huwag mo lang dyan, ipipicture si ano. Tatanay, thank you, Tita Ganda. Lakas mo para marinig. Ano nga ito? Naka-video. Ito, yun, yung pink. Ayun. Ay, ito.